Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. In this special occasion, my group 2 will presentation about full accounting information. Okay, before I start the presentation, let me introduce the member of my group. First, Siska Hartanti, second, Mika Jayani, and third, Omi Paiko. Okay, let's start the presentation. Full concept of accounting information. Definition for accounting is all asset, all income earned, or all resource sacrificed by an object of information. Conclusion regarding full accounting information. First, the elements that make up the full accounting information are total asset, total revenue, and total cost. Yaitu, jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva, maka informasi ini disebut dengan aktiva penuh atau full asset. Dan apabila informasi akuntansi penuh berupa pendapatan, maka informasi ini disebut dengan pendapatan penuh atau full revenue. Second, full accounting information is always concerned with information object or information objective, yaitu dalam hubungannya dengan objek informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu ditambah dengan bagian yang adil. Informasi akuntansi tidak langsung yang dibebankan kepada objek informasi. Okay, the next slide is the difference between full accounting information, full cost, and full costing. First, full accounting information. It consists of the element of full asset, full revenue, and full cost, which is one element of full accounting information. Second, full cost. Cost associated with the information object, yaitu jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dipengaruhi oleh metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan. Third is full costing. One of the methods determining the cost of goods manufactured is impose all production costs as the cost of production, with production costs with variable and fixed behavior. Yaitu, jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, full cost merupakan total biaya produksi yang ditambah dengan total biaya non-produksi. Next slide, variable costing and activity-based costing. First, variable costing is grouping costs according to cost behavior in relation to change in activity volume. Variable costing only takes into account the full cost of the product and is limited to variable production cost. Variable costing hanya memperhitungkan biaya penuh produk terbatas pada biaya produksi variabel saja. Biaya produksi tetap diperlakukan sebagai biaya periode. Selain itu, variabilitas biaya menurut variable costing hanya dihubungkan dengan aktivitas yang bersangkutan dengan jumlah produk yang diproduksi atau unit level activities. Yang kedua, yaitu activity-based costing is a method of determining the cost of the product or product costing, which is the presenting information on the cost of the product accurately for the benefit of management by measuring carefully the consumption of resources in each activity used to produce the product. Dengan pembuatan activity-based costing, aktivitas pembuatan produk dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase desain dan pengembangan, fase produksi, dan fase dukungan logistik or logistic support. Jika perusahaan menggunakan pendekatan activity-based costing dalam penentuan harga pokok produksinya, maka full cost of product mencakup total biaya desain dan pengembangan produk, biaya produksi, dan ditambah dengan biaya produk dukungan logistik. Okay, I think that's all from my explanation. And the next explanation will be present by Mika Jayani. Thank you, Siska. Okay, I will be explanation.
Breakdown of the cost of each type of product design, production, and distribution activity in an advanced manufacturing environment. 1. Unit level activity cost. This cost is influenced by the size of the number of product units produced. This cost is charged of product based on the number of units produced. Example, raw material cost, labor cost, transportation cost. Unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Biaya ini dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Contoh, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya transportasi. Number 2. Batch-related activity costs. Costs associated with the number of product batch produced. The size of this cost depends on the frequency of production order processed by the production function. Example, inspection fee and order fee. Batch-related activity costs. Biaya yang berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang diolah oleh fungsi produksi. Contoh, biaya inspeksi dan biaya order. Number 3. Product sustaining activity cost. Cost associated with research and development of a particular product and cost to keep the product marketable. Example, product design cost, product processing design, and product testing. Biaya ini adalah biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contohnya adalah biaya desain produk, biaya proses produk, dan juga produk testing. Number 4. Facility sustaining activity cost. Cost associated with activities to maintain the capacity owned by the company. This cost is charged to products on the basis of estimate units of product produced at normal capacity of the selling division. Example, depreciation and amortization expense, insurance costs, and employee salaries. Biaya ini adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Contoh, biaya depresi dan amortisasi, biaya asuransi, dan juga gaji karyawan. Benefit of full accounting information. 1. Finance report or pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan untuk pihak luar perusahaan memerlukan informasi akuntansi penuh yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim. Sedangkan untuk pihak intern perusahaan memerlukan informasi akuntansi penuh yang penyusunannya tidak terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Number 2, profitability analysis atau analisis kemampuan menghasilkan laba. Untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan, biasanya digunakan alat pengukur, yaitu kembalian investasi or return on investment atau disingkat dengan ROI. 3. How much has it cost you for something? Berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu? Jawabannya adalah dengan menyajikan informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. 4. Determination of the selling price in a cost type contract. Cost type contract adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang
pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen, ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. 5. Determination of normal selling price. Harga jual terdiri dari taksiran biaya dan juga laba yang diharapkan. Taksiran biaya terdiri dari full costing dan variable costing. 6. Transfer pricing. Penentuan harga transfer. Ada dua macam pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya. Dan yang kedua, penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. 7. Determination of selling price regulated by government regulation. Penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk penetapan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa dan aktiva penuh yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. 8. Program development. Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. The difference between full costing and variable costing. Full costing refers to the production cost element. Full costing mengacu pada elemen biaya produksi. Percentage markup, non-production cost plus Y% time full asset divide production cost. Variable costing refers to variable cost. Variable costing mengacu pada biaya variabel. Percentage markup, fixed cost plus Y% time full asset divide variable cost. The next slide will be explanation by Umi. Okay, Niken. I will be explanation about Full Accounting Information Engineering atau rekayasa informasi akuntansi penuh. The methods of charging fees used for the engineering of full accounting information is based on the objective of utilizing full information, namely as follow. First, charging indirect costs to provide information for management decision making atau pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. In the full engineering of accounting information, indirect costs are charged to the object of information to meet management's need in A. Analysis of the ability the product or service to generate profits and determine the selling price. Analisis kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penentuan harga jual. B. Measurement of manager performance or his relationship is close to the authority of certain managers to control costs. Pengukuran kinerja manajer atau hubungannya erat dengan wewenang manajer tertentu untuk mengendalikan biaya. Second, imposing indirect costs for financial reporting to parties outside the company atau pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Generally done on an arbitrary allocation basis, but this method can make management misinterpret the full cost information it receives, which will cause errors in making decisions. Umumnya dilakukan dengan dasar alokasi yang bersifat sembarang, tetapi cara ini bisa membuat manajemen salah menafsirkan informasi biaya penuh yang diterimanya.
sehingga akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusannya. For example, estimate cost for production capacity per year 5,000 units as follow: raw material 1,500,000, direct labor cost 750,000, variable factory overhead cost 1 million, fixed factory overhead cost 1,250,000, total production cost 4,500,000, variable general and administration cost 375,000, variable marketing cost 400,000, fixed administration and general cost 125, fixed market cost 150,000, non-production cost 1,050,000, full cost 5,550,000. Total assets according to the balance sheet at the beginning of the fiscal year are 4,800,000, and the expected return on investment in this asset is 25%. With the full costing approach, calculate first, markup percentage of full production cost, and second, selling price per product units. The answer 1 for percentage markup is non-production cost plus Y multiplied full assets divided production cost is 1,050,000 plus 25% multiplied 4,800,000 divided 4,500,000 is 0.5 or 50%. Answer 2 for selling price is production cost per unit plus markup is 900 plus 50% multiplied 900 is 1,350 per unit. Jadi, production cost per unit itu bisa 900, itu didapatkan dari production cost divided amount of production per year, yaitu 4.500.000 dibagi 5.000 sama dengan 900. Okay, I think that's all for my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.